ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਖੜੇ ਜਾਂਚ ਲੇਕਿन ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਲਕੋਹਲ ਫਸਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ख्वाजा कमालुद्दीन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मिर्जा कादियानी नबूवत साबित करने को जिली बरीदी तो अट को मुस्तकिल नबी पर साबित करना मैं उस आख्या नहीं नहीं इंज गल नहीं ये पिछकोई है ही मिर्जा कादियानी इसमें अहमद की पिछकोई ना जी है ही मिर्जा कादियानी उस तो बाद आके अगे फिर अनवारे खिलाफत जी त्रै तकरीरां ने दियां ये लिखियां इस उत्ते इन्हां तबसरे कीते लाहौरियां। फिर तुहानूं याद होएगा मैं एक बारी अबू बकर भाई की गल हो रही सी ते मैं एक अखबार शेयर कीता सी। इन्हां दी गुफ्तगू चली सी मोहम्मद अली लाहौरी दी ते इस दी दोवां दी इस उत्ते गुफ्तगू होनी है मुनाजरा होना इसदा उस जिहड़ियां शरायत सी उन्हां ते उस मार खादी सी अबू बकर मीर कोल उन्हां दे मुरब्बी ने कि शरायत के ने। लेकिन उस तो बाद मोहम्मद अली लाहौरी अहमद मुजतबा नां दी किताब लिखी है उस च इन्हां सारियां ने पोस्टमार्टम करके रख दिता है धनिया करके रख छड्डियां। इसलिए 10 दलीलां लिखियां ना इहने मक पर खर्चे उड़ाए सा जिस हद मुका के रख छड्डी ना। यकीन करो किताब पढ़ के नीचे आए हैं एक मिनट पढ़ के ना मोहम्मद अली लाहौरी ने स्वाद आवे नहीं भाई एक मिनट जरा अबू हसन भाई बगदादी भाई हबीब रहमान भाई इनमें से कोई कौन सा भाई कुर्बानी देगा नीचे उस्ताद मैं जाता हूँ जिया भाई उस्ताद मोहतरम को ले ले। चलो ठीक जी नहीं भाई कर रहा था कि मोहम्मद अली लाहौरी ने फिर इसकी 1917 में आके मंजी ठोकी है। इस किताब का नाम लिखा उसने अहमद मुजतबा नाम से। ये जो कुछ अनवारे खिलाफत वगैरह में लिखा है ना सब को उसने साफ करके रख दी है। कोई उसने कसर नहीं छोड़ी। उसने मिर्जा कादियानी के इसके हवाले दिए मैं बोल बोल कर थके हैं मैं सुनिए तो गल्लां पे सुना मिर्जा कादियानी के उसने सारे हवाले दिए उनको कहो देखो ये क्या बनता है। इसने लिखा है फारकलीत की जो पेशगोई है ना ये इसका अहमद से कोई वास्ता नहीं है। मिर्जा कादियानी ने कहा कि फारकलीत के लिए अहमद होना जरूरी है। इस तरह के तजाद इसके बयान हुए नहीं इसमें अहमद वाला तो उसी आयत से ही साबित है ना जहाँ पर ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ पर ये बिशारत दे रहे हैं मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद आ गया वलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात जब वो आ गया रसूल है इनके पास रसूल वो आ गए हैं बय्यिनात के साथ कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। ये सारे माजी करीब के सीगे हैं। ये मुफ्ती साहब आ गए हैं ये आपको बेहतर से ज़्यादा समझा सकते हैं। लेकिन देखे ना मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि मिर्जा बशीर ने यहाँ पर लिखा है कि ये माजी बमानी मुस्तकबिल भी आ जाता है। उसकी दलाइल पढ़े उसमें लिखा हुआ है इस चीज को। मेरी आवाज लेकिन उसके जवाब उसने लिखा है कि माजी का सीगा हो तो मुस्तकबिल में लेने के लिए दलील की जरूरत होती है। दलील क्या है तुम्हारे पास? नहीं इसका जो तर्जमा किया हुआ है दोनों बाप बेटे ने वो माजी में ही किया हुआ है। तर्जमा माजी में किया हुआ है मानी मुस्तकबिल का लेते हैं माजी का नहीं लेते। बेटा जो है वो मुस्तकबिल का लेता है। मिर्जा ने तो खुद लिखा है ना कि ये जो है ना इसी आयत के तहत उसकी तफसीर खोलें तो उसमें लिखा हुआ है कि इसी आयत के तहत उसने लिखा है कि मिन बादी का मतलब है बिला फसल आना। हाँ जी अल हकम का वाला अल हकम का है मेरे पास हवाला भी पड़ा हुआ है और सिर्फ उसका तफसीर का स्कैन भी पड़ा हुआ है मेरे पास। ये तो मिर्जा कादियानी का बयान लेकिन बशीरा इसके मुखालफ खड़ा है ना। जी जिया भाई मुफ्ती साहब की तस्वीर बड़ी कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अच्छा गुजारा ये है कि या भाई अभी नए नए टिकटॉक पे आए हैं इनको इतना इस्तेमाल नहीं आ रहा तो चलो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो जैसे 2-3 दफ़ा मैं आया हूँ और काफ़ी देर बैठ के वो फिर मुझे नमाज के लिए भी जाना पड़ा और कोई 1-2 और काम था। तो गुजारा ये है कि नीचे कमेंट कर रहा था कोई ज़रूरी इमरजेंसी काम था तो या भाई कमेंटों के ऊपर खसूसी नज़र रखा करें। और दूसरी बात ये होती है कि अगर होस्ट की नज़र ना पड़े
اور ہوش کو اگر اتنا استعمال نہ آتا ہو تو جو دیگر شرکائے مجلس ہوتے ہیں ان کا کام یہ بنتا ہے پھر کہ ضروری چیزوں کو فوری طور پہ ڈیسیجن لیا جائے. اچھا اگلی بات یہ کرنی تھی کہ یہاں بڑے لوگ ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ہر پل سیکھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی بات کریں آپ حضرات تو آپ نا ساتھ حوالہ دیا کریں. عامر نذیر بھائی کی ایک ایک بات جو ہوتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے اور میرے جیسے خود طفل مکتب جو لوگ ہیں وہ سیکھتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تشنگی ہوتی ہے کہ میں پوچھوں کہ عامر نذیر بھائی اس کا حوالہ دے دے تاکہ ہم بھی نوٹ کر لیں اور کسی جگہ اس کو استعمال کر سکیں. کیونکہ آپ شاہ جی امن نذیر بھائی سے حوالہ لینے کا فارمولہ مل جائے تو مجھے سب سے پہلے بتائیے گا. یہی بات ہے کہ ابھی نعیم بھائی بھی کچھ باتیں کر رہے تھے بڑی قیمتی اور عامر نذیر بھائی اور درویش بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. تو بھائی آپ مہربانی کیا کریں کہ میں یقین جانے ایک ایک چیز کو کوئی ایک ہزار سے بھی زیادہ دفعہ میں اپنے مکالمات کے اندر پیش کر چکا ہوں لیکن ہر دفعہ میری عادت یہ ہوتی ہے کہ میں حوالہ پورا کتاب کا نام لوں اور اصل عبارت پڑھ کے سناؤں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی نیا آیا ہو تو جس نے پہلے یہ بات کبھی سنی نہیں ہے تو اس تک کم از کم یہ حوالہ پہنچے. تو یہ آپ حضرات چلتے پھرتے استاد ہیں اور آپ لوگ کو یہ فالو کر رہی ہے قوم تو آپ مہربانی کیا کریں ہمارے اوپر کہ آپ حوالے تاکہ ہم لوگ تیار ہو جائیں مناظرے کے لیے. تو جی عامر نذیر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. میرے نا پور کنیکشن کا میسج آ رہا تھا, میں آپ کی ساری بات نہیں سن سکا, لیکن یقینی طور پر آپ نے کچھ تحسینی کلمات ادا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اتنے بڑے لوگ ہم نہیں ہیں, سارے ہی ہم سیکھتے رہتے ہیں, سارے ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں, رابطے میں بھی رہتے ہیں, تو پیچھے سے یہ بھائی مدد کرتے رہتے ہیں. بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لاجیکلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان باتوں کا فائدہ آگے جانا چاہیے, نہ صرف یہ کہ ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں صرف محفوظ رہیں اور ہم وہیں پہ بات کو ختم کر دیں کسی کی ناک شک رگڑ کے. جس طرح جو وہ ججے کی 6-7 گھنٹے وہ مجھے قسمیں کھا کے کہہ رہا تھا, تینوں بچیاں دی قسم ہے, تینوں اپنے پتہ نہیں اللہ دی قسم ہے, جیڑا حوالہ 4 دن پہلے پڑے وہ کیوں نہیں دیندا. میں کہ میں تینوں ادھے گھنٹے بعد دیاں گا, ایتے ادھا گھنٹہ تیری ناک ہور رگڑنی ہے پھر تینوں حوالہ دیاں گے اگلا. لیکن یہ باتیں واقعی آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ آگے جانے چاہیے, لیکن میرے سگنل صحیح نہیں ہے, مجھے شاید میری آواز ریباؤنڈ ہو. کہہ رہے ہیں نیچے زاہد بھائی آئے ہیں, ان کو بھی زہرسل بھائی اوپر لے لیں. اچھا عامر نذیر بھائی, یہاں علمی مجلس لگی ہے تو اس علمی مجلس کا کوئی فائدہ ہم آپ سے اٹھا لیں. آپ نے کل یا پرسوں کسی براڈ میں میری موجودگی کے اندر, بلکہ وہ حسینی صاحب کی براڈ میں ہم دونوں بیٹھے تھے, تو آپ نے ایک حوالہ دیا تھا کہ وہ پتہ نہیں کسی نے وہ چھرا گھونپا تو بعد میں تمہارے خلیفے نے اس کا جنازہ پڑھا کے یہ چیز ثابت کر دی کہ ہم مطلب یہ کہ ان دہشت گردوں کو قبول کرتے ہیں, ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. تو وہ کیا تھا وہ حوالہ ذرا اگر ذہن میں ہو تو اس کا کمپلیٹ کتاب کا کوئی حوالہ دے دیں, وہ حوالہ بڑا قیمتی تھا. جی وہ ویسے تو میرا خیال ہے کہ جی ڈی کھوسلا نے بھی اپنی جو ڈسٹرکٹ سیشن جج گرداسپور تھے نا, انہوں نے بھی اپنی رپورٹ میں ذکر کیا ہوا ہے اور وہ رپورٹ الفضل اخبار میں چھپی ہے. لیکن جو واقعہ ہے وہ اصل یہ ہے کہ جن بندوں نے اس کو موبائل کا چیلنج کیا تھا, جن کی بہن کی اس نے عزت لوٹی تھی, بشیر الدین محمود احمد نے, ان کا گواہ تھا محمد سین, اس کا نام تھا, اس کو مارا تھا کلاڑا اس بندے نے جس کا نام قاضی محمد علی تھا. یہ جب بندہ وہ قتل ہو گیا تو یہ پھانسی چڑھ گیا قاضی محمد علی, اور اس کو جب پھانسی ہوئی تو یہ باڈی اس کی آئی واپس قادیان,
तो इन्होंने उसके बारे में रिपोर्ट भी शाया की हुई है। 1934 का वाकया है, मैं आपको स्कैन इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। 1934 का वो अखबार अल फजल, उसमें उसका पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि वो उसको इल्हाम भी हुआ था, वमा कतलू हो वमा सलबू हो, फांसी से बचाया जाएगा, ये इल्हाम भी उसको हुआ था। तो जो जेल में उसको फांसी देने लगे, तो जो बंदा होता है जेल में फांसी देने वाला, उसने बताया कि जब रस्सा गले में डालने लगे तो उसके रस्सा गले में डालने से पहले ही उसने बस झुरझुरी सी ली है, तो उसके बाद हमने जब उसको रस्से पे लटकाया है तो फिर उसके जिस्म में हरकत नहीं हुई। अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा मर गया सी पहला ही, जो रस्सा गाल च पाण तो पहले ही उन्हें वो फड़किया तो उत्थे ही मर गया, रस्सा गाल च पाण तो पहले। बहरहाल इन्होंने उसको बिश्ती करार दे के बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने उसको बिश्ती मकबरे में दफनाया और उसका पहले जनाजा पढ़ाया, बड़ा कट शट किया। तो इन्होंने उसको आउन किया है, अगर आउन ना करते उस बंदे की गलती को तो उसको बेशती मकबरे में दफन क्यों किया? हाँ, लेपा पोती की है कि नहीं। वो जब उसने मसीह मौद की किताबें जेल में पढ़ी तो उसको फिर पता चला कि मैंने गलती कर दी है, मुझे बंदा नहीं मारना चाहिए था। लेकिन बंदा तो इंस्पायर इसने किया था, इसने मोटिवेट किया था बंदों को इस तरह की बातें कर करके। इसके खुतबे मौजूद हैं, तकरीरें इसकी मौजूद हैं, मसीह मौद की बेइज्जती हो रही है, मार क्यों नहीं गए वहां पर, तुम जिंदा क्यों आ गए हो? तो इसने उन लोगों को भड़काया हुआ था। वो एक बंदा उसने कुल्हाड़ा लेके उसको मार दिया। जिसने फखरुद्दीन मुल्तानी को छुरा मारा था वो भी इसी का मुरीद था और इसकी तकरीर से मुतासर हुआ था। बहरहाल वो हवाला इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूंगा। अभी मेरी आवाज सही नहीं है, मुझे लग रहा है। क्या मेरी आवाज सही है? जी आवाज बिल्कुल दुरुस्त आ रही है। अच्छा यहाँ पर यार ये बिल्कुल जो अमन नजीर भाई, दोनों मुजाहिदीन की आवाज आज थोड़ी थोड़ी खराब है, मेरी भी थोड़ी थोड़ी खराब है, कोई बात नहीं। अच्छा मेरी आवाज तो आ रही होगी इंशाल्लाह। आपकी आवाज ठीक आ रही है सर जी, ਤੁਹਾਡੀ आवाज माशाल्लाह खड़क के आ रही है। अच्छा जी जज़ाकल्लाह। गुजारिश ये है कि जो मैं समझा हूँ वो मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि हमारे सुनने देखने वालों को ये चीज़ें हिफज हो जाएं, क्योंकि इसी तरीके से तैयारी होती है कि सुन सुना के सीमा से बहुत कुछ बंदा सीखता है। तो अच्छा ये अल फजल अखबार 1934 के शुमारे में ये वाकया जिक्र है, महीना या दिन याद है कोई आपको? पहले महीने है मेरा ख्याल है, फरवरी से लेकर मई तक नजर आ जाएगा आपको। मैं आपको स्कैन सेंड कर दूंगा, इनबॉक्स में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी पीछे जाऊंगा तो वो ड्रॉप हो जाऊंगा। ठीक हो। अच्छा ये जरा बताइएगा, मोहम्मद हुसैन गवाह था यानी मकतूल था? मोहम्मद हुसैन मकतूल था, बिल्कुल। वो गवाह था मिस्त्रियों का, मिस्त्री फजल करीम और मिस्त्री अब्दुल करीम, दो भाई थे, उनका वो गवाह था। सही। अच्छा तो काजी अली ने छुरा मारा था, ये कादियानी था? जिसने कुल्हाड़ा नहीं, मोहम्मद हुसैन को कुल्हाड़ा मारा था, छुरा मारा था फखरुद्दीन मुल्तानी को। कत्ल नहीं एक मिनट, मोहम्मद हुसैन का कातिल कौन है? काजी मोहम्मद अली। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, काजी मोहम्मद अली है ना। अच्छा ये काजी मोहम्मद अली जो है ये कादियानी है? हाँ जी मिर्जाई। अच्छा कादियानी था, ठीक। अच्छा ये हो गया कातिल, ये हो गया मकतूल। अच्छा ये मोहम्मद हुसैन जो था ये कादियानी था कि मुसलमान? असल में तो ये मोहम्मद हुसैन और मिस्त्री भी सारे मिर्जाई ही थे, तो इनकी इज्जत लुटी ना बशीरुद्दीन महमूद अहमद के हाथों। पहले तो ये मिर्जाई थे ना। ठीक हो गया। यानी कत्ल होने तक ये जो है ना ये वो ही था, कादियानी था मोहम्मद हुसैन। जी ठीक हो गया। अच्छा ये जो आगे आपने फखरुद्दीन मुल्तानी को छुरा मारा, ये वाकया क्या है और ये इसको किसने छुरा मारा था? फखरुद्दीन मुल्तानी को भी बशीरुद्दीन महमूद अहमद के मुरीद ने छुरा मारा था। वो नौजवान लड़का था और फखरुद्दीन मुल्तानी रसाले और अखबार वगैरह भी छापता था, उसकी दुकान भी थी उधर कादियान में। अच्छा ये भी कादियानी है? तो हाँ जी, फखरुद्दीन मुल्तानी तो बड़ा मोरलश उसका बैत को निंदा है मिर्जा का। जी बेहतर हो गया। तो इसका वाकया कहाँ पे मिलेगा? इसका साल अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसको उसकी दुकान में जाके छुरा मारा गया
उसके बारे में असल में ना इनके इख्तलाफात चल रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ 3-4 फिक्रों में कि ये जो मिस्त्रियों वाला मामला हुआ ना, जिसके अच्छा इल्जाम एक लगते थे मिनट बशीरुद्दीन महमूद एक अहमद एक मिनट का एक मिनट आप बात करिएगा। अच्छा ये दोनों आपने स्कैन आमिर नदीर भाई मुझे व्हाट्सएप पे कर दिए, ठीक है जी, अब आप बात करें जी। हो जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये जो फखरुद्दीन मुल्तानी हो गया, शेख अब्दुर्रहमान मिस्री हो गया, ये मिस्त्री फजल करीम मिस्त्री, अब्दुल करीम, ये मोहम्मद सैन, ये सारे बंदे मिर्जाई थे। इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे बशीरुद्दीन महमूद अहमद से, लाहौरी नहीं थे, ये इसी के मुरीद थे। लेकिन जब इन्होंने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की हरकतें देखी तो वो पीछे हट गए। जब ये इल्जामात लगने शुरू हुए, पहले तो मिस्त्रियों के साथ कोई बंदा भी नहीं था। एक एक करके यही शेख अब्दुर्रहमान मिस्री इसका दिफा करता था, मिस्त्रियों को मुतमिन करने की कोशिश करता था, लेकिन बाद में वो भी खिलाफ हो गया। इसी तरह से फखरुद्दीन मुल्तानी भी पहले इसका मुरीद था, लेकिन बाद में इसके हाथ पर उसने बैत की थी, लेकिन बाद में वो भी मुखालिफ हो गया, बैत शायद तोड़ दी, लेकिन रहा कादियानी। इनमें से कोई भी बंदा फखरुद्दीन मुल्तानी या शेख अब्दुर्रहमान मिस्री या ये मिस्त्री हैं, इनमें से कोई भी बंदा किसी ने भी कादियानियत तर्क करके इस्लाम नहीं कबूल किया। ये इनके अपने घर के ही बंदे थे। लेकिन बशीरुद्दीन महमूद अहमद से उनके इख्तलाफात हो गए। अब जो बंदे मिर्जाई होने के बावजूद बशीरुद्दीन महमूद अहमद से इख्तलाफात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो बंदे कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं, इनका जवाब दो, ये उनको मुतमिन नहीं करता था। वो बंदे इधर उधर खुसर फुसर करते थे दुकानों में, फट्टों पे थड़ों पे बैठ के। तो ये मामला था। फखरुद्दीन मुल्तानी पर भी यही इल्जामात थे कि ये वहां पर इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा में हिस्सादार बना हुआ था। एक दफा अल फजल में ये हवाला भी मौजूद है कि अल फजल में उसकी बात छपी हुई है कि फखरुद्दीन मुल्तानी के बारे में किसी ने उसको कहा कि तुम्हें जमात से निकालने के बारे में वो सोच रहे हैं। उसने कहा कैसे? वो कहता है वो बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने कहा है असि कान तू फाड़ के बंदे बाहर कट देंगे, सानू की परवाह है। फखरुद्दीन मुल्तानी ने पता क्या जवाब दिया? उन्हें क्या कान तू फाड़ के बाहर कट देने या वो अगला फिक्रा हो जरा तुसी कल पे सलाम नून वो तू फाड़ के बाहर कट देने वेखी जाएगी। जब बाहर कटणगे तो फिर देखेंगे कौन बाहर कट दे कौन। इस तरह के इख्तलाफात है इसके। इन इख्तलाफात की वजह से उसको एक लड़के ने जाके दुकान में छुरा मार दिया, जख्मी हुआ, अस्पताल ले गए, वहां वो मर गया। मतलब है वे कान से पकड़ कर नहीं, लान से पकड़ कर। बात तुसी आप समझ जाओ, क्योंकि उन्हें क्या बशीरे ने लिखा भाई लफज पंजाबी दा है, कान लिख के ते अगला जड़ा ना उन्हें डैश पाई है भैया दे नाल रलदा मिलदा लफज। उन्हें क्या कान तो फाड़ के कट देने या तो फाड़ के कट देने वेखी जाएगी। अच्छा ये जो ये हवाला ये भी आप देखें ना, ये सारी चीजें मेरे लिए बड़ी कमाल की हैं। तो मुझे ये हवाला भी कोई आमिर नज़ीर भाई मेहरबानी किया करें आप। ये भी महफूज है, मिल जाएगा, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ये मैंने सब नोट कर लिए हैं, जो जो चीजें मैंने आपसे लेनी है, तो ये आप मेहरबानी करिएगा। ये 3 हवाले अब आप मेहरबानी करिएगा व्हाट्सएप पे कर। वादा हो गया जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहुंच जाए। जज़ाक जी। तो वो ये है कि मतलब हवाले होंगे ना जी, तो वो फिर एक जबरदस्त, हम लोग भी जब कभी किसी से कोई डिबेट करें तो मौके महल पर ये चीजें पेश करने में आसानी रहती है। नहीं तो कभी सुनी सुनाई बात फिर पेश करेंगे ना तो अगला बंदा हवाला ही पूछ लेता है, हाँ भाई ये कहाँ पे है, तो वो फिर हवाला ना हो तो वो फिर बड़ी एक मसला पेश होता है जी। अच्छा 1 मिनट के लिए मैं माइक म्यूट करने लगा हूं। जो जिस जीडी खोसला डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर का रेफरेंस नवाज शरीफ के दामाद ने कैप्टन सफदर ने भी दिया था, वो जीडी खोसला की रिपोर्ट है आपके पास जो फजल में छपी थी? मेरे पास तो होगी, लेकिन मेरे पास डाटा बहुत ज्यादा है, तो वो देखना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। अच्छा मैं 5 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, आप बात करें, मैं आके फिर इसका जवाब देता हूँ। जी आप ना तीनों हवाले ना मेहरबानी करे किसी डायरी पे नोट करके, तो वो वैसे ही दे देंगे ना हवाले, तो सफा नंबर भी साथ सफा नंबर। जी जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम।
मुफ्ती साहब, कल आपकी बात हो रही थी, उसके बाद आपको उन्होंने नीचे उतार दिया, ठीक है? जी तो मैं भी उधर ही था, तो फिर जरा गालम गलोच होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि बदतमीजी कर रहे थे। गालम गलोच जड़ी है ना बहुत हद तक होगी फिर, ठीक है? जी उसके बाद मैंने उनसे यही कहा कि भाई आपसे अगर वो एक हवाला मांग रहे हैं तो उस हवाले को आप पेश कर दें, ठीक है ना? उसमें आपको मसला क्या है? अगर आपकी वो निशान 85 मांग रहे हैं तो आप पढ़ के सुना दो। पता नहीं जी वो बड़े गलत तरीके से कह रहे थे, ये वो। 12 उधर फिर मैं अकेला ही था, तो बाकी वो सारे थे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ना आमिर नजीर साहब से मेरी तकरीबन एक हफ्ते से एक ही बात चल रही थी कि सूरह सफ में जो इसमें मोहम्मद आया, आज उसके ऊपर 6 घंटे उन्होंने बात की है। तो कल तलत साहब भी बैठे हुए थे, वो मौला अब्बास और एक दो तीन बंदे और थे, तो उन्होंने साफ क्लियर कट यही कहा कि जी हमारी किसी किताब में किसी भी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ कि इसमें अहमद जो सूरह सफ में आया है उसके मुस्ताक जो उनसे हैं वो मिर्जा कादियानी भी हो सकता है। अब वो कल तो उन्होंने मेरे सामने ये बात की, फिर उसके बाद थोड़ा नरम हो गया मामला, अच्छी बातचीत होती रही। मैं जो था ना इस्लामाबाद में कादियानी फैमिलियों में पला पड़ा हूँ, मुझे इनका बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो अब मैं आमिर नज़ीर साहब से पूछना चाहता हूँ कि तलत साहब की बरात, वो कहते हैं जी आमिर नज़ीर साहब को मेरे साथ मेरे सामने लेकर आओ, ठीक है? तलत मलिक जो थे, और वो मुझे बताएं कि किस जगह पे लिखा हुआ है हमारी किताबों में या हमारे एमडीओ में से कौन कहता है कि इसमें अहमद जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि मिर्जा गुलाम कादियानी के लिए इस्तेमाल हुआ है। कल आपके जाने के बाद बहुत लड़ाई हुई है, गुजारिश बहुत ये है कि आमिर नज़ीर भाई थोड़ा सा पीछे गए हैं हवाला जात लेने के लिए, वो आके आपको इंशाल्लाह तफसील से बताएंगे। तो इस मौजू पे ना आजिज की किताब है कादियानी कलमा, ये इसी मौजू के ऊपर तहरीर की गई है कि कादियानी मिर्ज़े कादियानी को मोहम्मद और अहमद मानते हैं, ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद और अहमद नहीं मानते। तो मैं अपनी किताब से ही चंद हवाला जात आपके गोशगुजार करता हूँ। किताब कादियानी, माइक थोड़ा सा म्यूट करिएगा ताकि शोर आए। किताब कादियानी कलमा के सफ़ा 56 के ऊपर एक हवाला है जो कि रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 502 का हवाला है कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है, खुदा ताला ने आज से 26 बरस पहले मेरा नाम ब्राहीन अहमदिया में मोहम्मद और अहमद रखा है। ये एक हवाला है। इसके अलावा एक और हवाला ले लीजिए, ज़्यादा मैं हवाले तो नहीं देता, बकाया तो आप इंटरनेट के ऊपर किताब मौजूद है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एक हवाला है कलमतुल फसल सफ़ा 105 का। क्या इस बात में कोई शक रह जाता है कि कादियान में अल्लाह ताला ने फिर मोहम्मद सल्लम को उतारा? ठीक है। फिर एक हवाला यहाँ पर मलफूजात जिल्द 5 में सफ़ा 57 और 58 है। अगर कोई गैर शख्स आ जावे तो गैरत होती है, लेकिन जब वो खुद ही बरोज में दुई नहीं हुई है, लेकिन जब वो खुद ही आवे तो फिर गैरत कैसी? इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर एक शख्स आईना में अपना चेहरा देखे और पास इसकी बीवी भी मौजूद हो, तो फिर इसकी बीवी आईना वाली तस्वीर को देखकर पर्दा करेगी और इसको ये ख्याल होगा कि कोई नामहरम शख्स आ गया है, इसलिए पर्दा करना चाहिए। या खामद को गैरत महसूस होगी कि कोई अजनबी शख्स घर में आ गया है, मेरी बीवी सामने है नहीं, बल्कि आईना में इन्हें खामद बीवी की शक्लों का बरोज होता है और कोई इस बरोज को गैर नहीं जानता और ना इनमें किसी किस्म की दुई होती है।
تو یہ آپ نے دیکھا، بلکہ اس عبارت سے پیچھے تھوڑی سی عبارت ہے وہ رہ گئی ہے. مسیح موعود کا آنا گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آنا ہے جو برودی رنگ رکھتا ہے. اگر کوئی اور شخص آتا تو اس سے دوئی لازم آتی اور عزت نبوی کے تقاضے کے خلاف ہوتا. بروز میں دوئی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص غیر شخص آ جاوے تو غیرت ہوتی ہے. یہ وہ عبارت. تو یہاں پر وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا قادیانی میں دوئی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں اصل میں ایک ہی. اچھا، اس طریقے سے ایک حوالہ میں اور آپ کے گوشگزار کر دوں. روحانی خزائن جلد 21 ہے، صفحہ 360 ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے 2 نام میں نے پائے. ایک میرا نام امتی رکھا گیا جیسا کہ میرے نام غلام احمد سے ظاہر ہے. دوسرا میرا نام ذلی طور پر نبی رکھا گیا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حصص سابق براہین احمدیہ میں میرا نام احمد رکھا اور اسی نام سے بار بار مجھ کو پکارا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں ذلی طور پر نبی ہوں. پس میں امتی بھی ہوں اور ذلی طور پر نبی بھی ہوں. اسی کی طرف وہ وحی الہی بھی اشارہ کرتی ہے جو حصص سابقہ براہین احمدیہ میں ہے کہ کلو برکتی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم، یعنی ہر ایک برکت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. پس بہت برکت والا وہ انسان ہے جس نے تعلیم کی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر بعد اس کے بہت برکت والا وہ ہے جس نے تعلیم پائی، یعنی یہ عاجز. پس اتباع کامل کی وجہ سے میرا نام امتی ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ وہ پھر بہت سے حوالہ جات ہیں جن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. جیسے ایک حوالہ یہ ابھی میری نظر میں گزر رہا ہے. روحانی خزائن جلد 18 ہے، صفحہ 212. میں باموجب آیت و آخرین منہم لما یلحقہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں. خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے. اس کے علاوہ کلمۃ الفصل پوری کی پوری جو ہے نا ان دشنام ترازیوں سے بھری پڑی ہے کہ وہ مرزا قادیانی کا بیٹا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یہ چیز ثابت کرتا ہے اس کلمۃ الفصل کے اندر کہ مرزا قادیانی ہی محمد ہے جس کا دوسرا جنم ہوا ہے. اور معاذ اللہ پہلے والے جو محمد ہیں وہ اپنے کمال میں ناقص تھے. مرزا قادیانی یہ اپنے کمال درجہ کے اوپر پہنچا ہوا ہے. پہلے والے محمد کے معجزات کم تھے اور یہ جو مرزا قادیانی محمد بن کے اس کے معجزات زیادہ ہیں. پہلے والے محمد دین کو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو یہ نیا جو محمد آیا یعنی مرزا قادیانی کانا قذاب، تو یہ اس نے آ کے دین کو مکمل کی ہے. تو یہ اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آیا. تو معاذ اللہ یہ کلمۃ الفصل آپ پوری کی پوری اٹھا کے دیکھے جو کہ ان غلاظتوں سے بھری پڑی. یہ وہی باتیں ہیں میرے بھائی کے جو 1974 کی اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئی تھی، اور انہی باتوں کی وجہ سے ان کو نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو ان دنوں تو 295 سی نہیں ہوتی تھی، نہیں تو ڈائریکٹ ان کے اوپر 295 سی لگنی تھی. جی چلے گئے ہیں وہ دوست لگتا ہے. اچھا یہ ایک نئے کالر آئے ہیں جی، آپ بات کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی مفتی صاحب، ایک سوال تھا میرا جناب. جی اچھا میں نے پوچھنا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے آ کے اپنے سے پہلے کی بھی اور بعد کی بھی خبریں دیں، ٹھیک ہے نا جی. جی اور یہ جب مرزا آیا تو اس نے پہلے کی کوئی خبر دی، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ
یہ معراج شریف کو نہیں مانتے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف جو ہے وہ تو اگر یہ سچا تھا تو کم از کم یہ تو بتا سکتا تھا نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تو یہ کدھر تھا اس ٹائم؟ جی جی، یہ بڑی دفعہ ان سے پوچھا ہے، کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ رہی بات خبر دینے کی، خبر ماشاءاللہ اس نے کیا میرا دینی سوال سمجھ تھی، آیا؟ یہ سوال سمجھ آ گیا ہے۔ خبر اس نے کیا دینی تھی، اس نے خبریں جو دی ہوئی ہیں پیش گوئیاں کے نام کے اوپر، ابھی اسی براڈ کے اوپر ان کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس کی ایک پیش گوئی بھی سچی ثابت نہیں ہوئی، ہے نہیں من کوئی ایک پیش گوئی کہ جو جلاش کی کرپا سے کوئی پوری ہو گئی ہو۔ وہ جتنی بھی ماشاءاللہ اس نے پیش گوئیاں کی تھی ساری کی ساری پٹھی پڑ گئی ہیں، سوائے ایک پیش گوئی کے جو مولانا ثناء اللہ امرت سری کے سامنے اس نے کی تھی کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی کے اندر مرے گا، اور حیضے کا شکار ہو کے یا طاعون کا شکار ہو کے مرے گا۔ تو مرزا قادیانی مولانا ثناء اللہ امرت سری کی زندگی کے اندر ہی وہ وبائی حیضے کا شکار ہو کے مر گیا تھا۔ تو یہ پیش گوئی بس ایک پوری ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پیش گوئی اس کی پوری نہیں ہوئی۔ جی نیچے بھائی پوچھ رہے ہیں، ایک بھائی نیچے پوچھ رہے ہیں مناظرہ ہو گیا ہے کیا؟ تو وہ کر گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جور نے لجنہ کا خطاب اب سے، تو ہم آج نہیں کر سکتے ڈیبیٹ، کہہ تو رہے ہیں، اب دیکھیں تو معذرت کر گئے ہیں جی قادیانی۔ یا آپ کا نیٹ کا کوئی ایشو بن رہا ہے، نیٹ تھوڑا سا بہتر کریں، آواز کٹ رہی ہے۔ اوکے سر جی، کرتا ہوں۔ ضیاء بھائی نیچے حقیقی احمدی ہے، اس کو اوپر لے لیں ذرا، اس سے پوچھیں اس کو کیا کرو گے۔ جی ایسا انہوں نے دجل کیا ہے مناظرے سے، ایسا دجل کیا ہے کہ سارے براڈ چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس نے جس کے ساتھ مناظرہ تھا ضیاء صاحب کا، اور اس نے ادھر آ کر یہ کہا ہے جی کھجور کا خطاب ہے، تو اس لیے آج میں مناظرہ نہیں کر سکتا، کل مناظرہ کروں گا۔ تو مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ براڈ چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خود بھاگے ہیں۔ نیچے جو لکھ رہا ہے نا کہ کیا ضیاء صاحب بھاگ رہے ہیں، ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے الحمدللہ کہ یہ خود بھاگے ہیں، ہم نہیں بھاگے، یہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، یوٹیوب پر ابھی لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ خود آ کر ادھر بیان کر کے گیا ہے کہ جو ہے نا کھجور کا خطاب ہے، مگر بیٹھے سارے براڈ پر ہیں۔ ضیاء رسول اس کو کال ڈالیے حقیقی قادیانی کو۔ کس کو سر جی؟ وہ آگے اوپر۔ جی جناب حقیقی قادیانی صاحب، مفتی صاحب ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੇ؟ ਜੀ ਮੁਝੇ ਮਿਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। आपने मेरे कमेंट बंद कर दिए हैं। कौन से पॉइंट? कमेंट मुफ्ती साहब आपको इतना भी नहीं पता चलता कमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा तो ये क्या माजरा है यार, ये जो मिर्जा साहब के पॉइंट खुल गए थे वो 16 दिन तक उनके। सर जी कोई माजरा नहीं, सर जी कोई माजरा नहीं है, सर जी कोई माजरा नहीं है, तुसी आवाज नहीं सुनी? आहो सही है। और मौलवी डर गए। मौलवी डर गए ना, सही हो गया, मौलवी डर गए। उस्ताद जी अपना ही बंदा है जी, ना करया करो यार, की हो गया क्यों वो सानू ही आन के ते नहीं करन दिया करो सो अपना बंदा है। हुन आवाज तेरी निकली तो पता नहीं लग गया। अच्छा सही हो गया।
उस्ताद मोहतरम हाँ जी शाह जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਸੇ ਲਜਨਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਟਿਕ ਸਕੇ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੋਟਲ 5 ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 5 ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁੜਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਹੈਂ 5 ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਹਿਜਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਨਾ ਹੀ ਆਰੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਸਕਿਆ जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर जी मेरा तमाम भाइयों से एक मैंने पैगाम देना था वो आप प्लीज़ काइंडली पैगाम पहुँचा दें ये जो मोहल्ले गलियों में कुरान बेचते हैं ना पुराना पाकि कुरान दे दो और नया फ्री ले लो जी आपने देखा होगा वो सब कादियानियों ने ही छापे हुए जो नया देते हैं और पुराना फ्री में रखते हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਉਹ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਦੱਸਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਏ ਭਲਾ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਜਰਕਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਡਰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਨਹੀਂ ਮਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ मैं भाईजान उनकी बात करता हूँ जो बोलते हैं पुराने दे दो और न्यू ले लो फ्री ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ चल चल ठीक ਗੱਲ ਹੀ है ਗਲਤ ਹੈ मेरा- ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਫੇਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ चले ठीक है बहुत शुक्रिया मैं सर काइंडली इनसे सेफ रहना है ना ये हमारे साथ भी काम करते हैं ज़्यादातर ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸੇਫ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੇਫ ਹੋਵੋ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ सर जी ये देखें अभी एक खबर हमें मिली है वो हमने आप तक पहुंचाई है और पता चल गया ना ये गलत खबर है हम और ये नेक्स्ट नहीं गलत पहुंचाएंगे और मेरे भाई ये बातें तो एक अरसे की हम सुन रहे हैं और एक अरसे की हम तरदीद करते चले आ रहे हैं आप माइक म्यूट करें शोर बहुत ज्यादा आपकी तरफ से आ रहा है ये एक अरसे की हम इनकी ये तो कोई 10 साल पुरानी खबर है ऐसे ही पता नहीं किसी ने शुरली छोड़ दी जी ओ जी बाद ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਇੱਥੇ ਵਿਕਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਯਾਰ अस्सलाम वालेकुम सर ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ सर की हाल चाल ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ सर की टॉपिक चले ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ अस्सलाम वालेकुम शाह जी ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਬੜ ਲਈਏ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ शाह जी मैं शान गल कर रहा अक्सर थोड़ी ब्रॉड ते भी होना ਜੀ मैं जिस तरह ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਸੌਦਾ ਕਰਨੇ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਜ਼ਾਮਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਮੁਦੱਲਿਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਜ਼ਾਮਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਮੋਡਰੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮੁਦੱਲਿਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਏ ਨਾ ਮਾਈਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਓਪਨ ਨੇ ਜਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ
हाँ जी जी, हफीज साहब जरा म्यूट करो। ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਸ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਆਜਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੀਤ ਪਾਈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਚੱਲ ਇੰਝ ਵੇ 2 ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਜਿਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਏ ਕਿ 2-2 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਜਾਂ 1-1 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਦੱਲਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੰਝ ਹੀ ਦੀਗਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁਦੱਲਲ ਏ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਮ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਏ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਰਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਕਾਲਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਲਿਸਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਮਏ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਲਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੰਦਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੇ।